এই দাঁড়ানো ও দেখছে। দেখুন বন্ধুরা, ওই একটা ছোট মেয়ে দেখছো, বিশাল পাকার আম। চলি রে ভিডিও করে চলো শরৎ আবার একটা। ডায়লগ, হিন্দি ডায়লগটা বলো। बाप से पंगा नहीं लेने का বাপ সে পঙ্গা নেই। তোর নামটা কি বলো একটু मेरा नाम है सोनाली मंडा লাউড লাউড। সোনালী মন্ডল। দাঁড়াও খেয়ে নিক। এরো, এরো। আবার খেয়ে নিক, দাঁড়াও। নেক্সট নেক্সট। কথা যে করি निमिषा আই দাঁড়াও, খেতে দাও আগে, খাওয়া সবার আগে, তারপরে গল্প। बाबा समय দাঁড়াও না বলো বলো, নেই নেই, বলো বলো, মা বল, ঝুট বলছে, বলো बाप से पंगा नहीं लेने কি का সুন্দর করে বলছি দেখো। নামটা কি বলো। My name is Sonali Mandal. My school name is St. Francis St. Francis. My teacher name is Reena ma'am. My school father name is Father John Philip, Father George, Father Augustine Pulakram. হ্যাঁ, হাই বলে দাও, হাই। মুখস্থ। Hi. गुड। बाप रे पंगा नहीं लेने का বাপ সে- कौन बोला है बाप से पंगा नहीं लेने का, कौन बोला। তাহলে তুমি ম্যাডামের পড়াও না, ওই জন্য 98% নাম্বার পেয়েছে না। मेरा खूब पका। আর 2% কি করেছো, 2% ম্যাডাম নিয়ে নিয়েছে। 2% मैडम ले लिया, क्यों पता नहीं। গিয়ে ভিডিও করছে বলো গিয়ে ম্যাডামের বলবা, বলবা আমার 2% কই দাও। ঠিক আছে, তোর বাসে একা যেতে ভয় লাগে না? একা একা চলে যাও বাসে স্কুলে। मेरा फोन ही आका का वीडियो করে হিন্দিতে সব বলে দেখো मेरा छोटा सा घर है ये देखिए হ্যাঁ এরকম ভিডিও করে ঘরে তাই? ऐसा है क्या। আর একটু কিছু বলো তো, আর একটু ডায়লগ দাও। ফাইন বাড়ি বলো বলো। প্রেম বলো। জারাম দাঁড়াও, এই সব খাইনি हाँ आगे बोलो, तुम बोलो, আঙ্কেল চল যাবে না তুমি বলো बोलो फिर बोलो, আগে বলি দাও তা। পুরো ফেলে দাও बोलो। কানাডা পায়া বল 1 2 3 4 5 1 6 got a fish like 6 7 8 and then I let it go again. Why did you go again? Which finger did you use? On my little finger on my right. नेक्स्ट। My little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped her head. Mama called the doctor. Doctor said no more monkey jumping on the bed. 4 little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped her head. Mama called the doctor. Doctor said no more monkey jumping on the bed. 3 little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped her head. Mama called the doctor. Doctor said no more monkey jumping on the bed. একটু কানাডা বল দাও। কানাডা, কানাডা পায়া বল কানাডা একটা পোয়েম বলো দেখি। পুরো बोलो बोलो। যা একটা বলো ছোটখাটো। নাই মেরি তিনটি বেকে তিনটি বেকে साउंड साउंड स्पीक জোরে लाउड। বলো। জোরে বলো One. নাই মেরি তিಂಡಿ ಬೇಕು ತಿಂತ ಬೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನೈ ಮೇರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ಏಕೆ ಬೇಕು ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಾಯಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲು ಬಂದಿತು ಎರಡು ಕಾಲು ತಿಂದಿತು ಮೂರು ಬದ್ದೆ ಇದ್ದಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕೂಗಿತು ಐದು ಸಲ ಹಾರಿತು টিয়া পাখিটা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। गुड 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 गुड। नेक्स्ट। হাততালি হাততালি। আর কোনো হয়নি? আচ্ছা আচ্ছা আবার বলো। ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ನಶನ ದಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಬ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬ गुड। হাততালি হাততালি সবাই হাততালি। এখনো হয়নি? বলো তো। ಗುಂಡ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗ ಅಲ್ಲು ಲಾಲು ತಿಂದ ಇನ್ನ ಬೇಕು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರ ಅಪ್ಪ ದೊಣ್ಣೆ ತಂದರು ಕೈ ಕೈ ಬಾಯ್ ಮಚ್ হয়ে গেছে? ಅರಿತಾ আচ্ছা नेक्स्ट 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 कंटिन्यू। ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು হুম ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಬಿಸಿಲು ಕೊಟ್ಟು ತೋಪಿತಾಗೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿ ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ হয়ে গেছে? আবার হাততালি দেবো। দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু বাঙালি, কিন্তু কানাডা বলছে, দেখুন কেমন হবে। কন্নড় পারি ইংলিশ পারি তুমি সব পারো? আমার বাংলা পারো? তেলুগু পারি বলো হিন্দি হিন্দিও পারি গুড গুড, চলো তোমার বাড়ি নিয়ে যাবো আমি। টিয়া পাখি নিয়ে গেলাম। चलो। টট্টরি বাবারে।